Shoutout guys, yan, magluto na naman ako guys. Ngayon guys, oh. Isda na tulingan guys. Gagataan ko guys. Lagyan ko ng pitsay. Tapos, okra at isang pirasong bunga ng malunggay. Yan guys. Ayan, tapos meron din tanglad. At siling green. Ayan guys. Ayan mga sangkap ko guys. Oh. Pakulo muna ako ng gata. Ayan guys, kulong-kulo na guys. Pwede ko na ilagay itong sangkap guys. Ayan, luya guys. Tapos sibuyas. Tapos bawang guys. Ilagay ko na rin to guys, pampasarap guys. Pinitpit na tanglad. Tapos lagyan ko na guys ng timplang ko na guys. Ito asin. Tapos konting Ajinomoto guys. Tapos takpan mo natin guys, pakuloy natin guys. Natin guys. Ayan guys, kulong-kulo na guys. Ilalagay ko na guys yung isda guys. Hindi natin isda. Ayan mga idol. Isdang tulingan, puro yan na laman. Wala na yung ulo. Ayan guys. Tapos lagyan na rin natin ng paminta, pandagdag lasa guys. Pamintang durog. Mabango to kasi bagong durog lang. Tapos takpan natin ulit guys. Ayan guys, gulong-gulo guys. Lagyan na rin guys gulay guys. Lagay ko na tong bunga ng malunggay at konting okra guys. Lubog natin para maluto agad. Takpan ulit sa gilid guys. Ang bango na guys. Ang bango ng tanglad mga idol. Sarap. Sarap ng amoy. Ang guys, ilagay ko na rin yung pitsay guys. Lagyan natin yung pitsay. And pitsay. Ayan, takpan muna natin guys ulit para bumaba. Tingnan natin guys, baka luto na. Ayan guys, bumaba na guys. Nilagay ko na rin ito guys sili guys. Ayan, pasarap. Ayan. Takpan natin ulit. Ayan, tingnan natin guys. Ayan guys. Sarap guys, napakabango guys. Ang bango ng tanglad. Tikman na natin. Masarap na. Ayos na ayos guys ang lasa guys. Sarap. Takpan ko guys saglit guys para maluto na guys.
Guys, luto na guys. Luto na. Ginatang tuling na may pizza may okra at may bunga ng malunggay. Sarap. Sarap talaga. Yan na guys, luto na guys. Salamat guys. Thank you so much guys. Panonood nyo na aking mga tsamba na luto. Pero masarap ang resulta. Ayan guys. Sarap. Thank you so much.